ପିଲାଏ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଗିରିଧାରୀ ସାହୁ। ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ସେ ପାଠଟି ହେଉଛି ଦୁଇଟି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହ ସମାନ। ସେଟା ଆମେ ବ୍ରାକେଟ ଲେଖିବା। ଦୁଇଟି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୁଇଟି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହ ସମାନ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପାଠଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁକା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ପାଠଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁକା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ତିନୋଟି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର କରିବା। କେତେ କେତେ? 3 ସେମି, 4 ସେମି, 5 ସେମି। 3 ସେମି, 4 ସେମି, 5 ସେମିର ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ସବୁ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ସେମିର ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଟିକେ କର। ତାପରେ 4 ସେମିର ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଟିକେ କର। ତାପରେ 5 ସେମିର ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଟିକେ କର। ତିନୋଟି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଫାଷ୍ଟ, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା 3 ସେମି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା 4 ସେମି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା 5 ସେମି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଖ। 3 ସେମିର 3ର ବର୍ଗ ସମାନ 3 ଗୁଣନ 3 ସମାନ 9 ବର୍ଗ। ଏଇଟା ହେଲା 9 ବର୍ଗ ହେଲା। ସେମିତି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 4 ସେମିର 4ର ବର୍ଗ 4 ଗୁଣନ 4 4 16 ବର୍ଗ। ଏଇଟା ହେଲା 16 ବର୍ଗ। ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 5 ସେମି 5ର ବର୍ଗ 5 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 25 ବର୍ଗ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା କେତେ? ପ୍ରଥମଟି ହେଲା କେତେ? 9 ବର୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କେତେ? 16 ବର୍ଗ। ତୃତୀୟଟି କେତେ ହେଲା? 25 ବର୍ଗ। ଦୁଇଟି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଅ। 9 ବର୍ଗ ମିଶାଣ 16 ବର୍ଗ ସମାନେ 9 16 କେତେ? 25 ବର୍ଗ। ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି, ତୃତୀୟ ଥାର୍ଡ଼ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି କେତେ? 25 ବର୍ଗ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 9 ବର୍ଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 16 ବର୍ଗ। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶାଇଲେ ହେଲା 25। ତୃତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 25 ବର୍ଗ। ଦୁଇଟି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହିତ ସମାନ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମରେ ତୁମେ ଜାଣିଲ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା। ଆକୁ ଲିଭିଦେବା। ସେମିତି ଆଉ ତିନୋଟି କ'ଣ କରିବା? ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି କରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା 5 12 ଆଉ 13। 5 12 ଆଉ 13 ହେଲା। ଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 5ର ବର୍ଗ 5 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 25। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା କେତେ? ଦ୍ୱିତୀୟ 12 12ର ବର୍ଗ 12 ଗୁଣନ 12 ସମାନ କେତେ? 144 ବର୍ଗ। 144 ବର୍ଗ।
यहाँ 25 वर्ग लिखि दियो। हाँ ये आम करें देख बर्तमान कर दियो 5 सेमीर वर्ग क्षेत्र तापर है 12 सेमीर वर्ग क्षेत्र तापर 13 सेमीर वर्ग क्षेत्र दुईटी वर्ग क्षेत्र को मिसा जीव तृतीय वर्ग क्षेत्र सहित सामान है। प्रथम है 5 वर्ग है 25 यहाँ 25 है 25 वर्ग प्रथम वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल 25 वर्ग द्वितीय वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल 144 वर्ग। अच्छा तृतीय वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल देखिए केते 13 वर्ग समान 13 गुणन 13 जो आम 13 को 13 गुणी दबा ताल आमर केते हम 169 वर्ग। देख पिला मैंने लक्ष्य कर यहाँ 169 वर्ग ये खाली बआ लिखि दियो आपको बर्तमान प्रथम दुईटी मिसेଇବା 25 वर्ग मिशाण 144 वर्ग समान केते 169 वर्ग। तृतीय थर्ड वर्ग क्षेत्रफल 169 वर्ग। तुम देख ये जोड़ाक मिसई देले 169 ये गोटे क्षेत्र क्षेत्रफल हूँ 169 से कही दुईटी वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल अन्य गोटे वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल सहित संबंध है ना आपको जब मिसई दब 169 वर्ग। ये दुईटा प्रथम प्रथम वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल द्वितीय वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल मिसई देले 169 है। तृतीय वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल मत एका 169 तेणु से कथा कही दुईटी वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल अन्य गोटे वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल सहित सामान ये सेकेंड पर्यायर तुम पढ़ल आ गोटे पढ़ा एमती बारंबार पढ़ा द्वारा तुम अभ्यास परिणत हम यह जो प्रश्न आसे ताको तुम्हें समाधान कर कौन कर तुम्हें समाधान कर थाड़े देख सेमती 3टी संख्या नवा 7 24 25 7 24 25 क्षेत्रफल करिया 7 सेमीर गोटे वर्ग क्षेत्र कर 25 सेमीर गोटे वर्ग क्षेत्र कर एरा 24 गोटे वर्ग क्षेत्र कल 7 गोटे वर्ग क्षेत्र कल तापर 25 सेमीर गोटे वर्ग क्षेत्र कल यहाँ तुम फास्ट यहाँ तुम सेकेंड यहाँ थर्ड यहाँ 7 सेमी बाहु विशिष्ट वर्ग क्षेत्र यहाँ 25 सेमी बाहु विशिष्ट वर्ग क्षेत्र यहाँ 24 सेमी बाहु विशिष्ट वर्ग क्षेत्र यहाँ 25 सेमी बाहु विशिष्ट वर्ग क्षेत्र। बर्तमान आम से करवा क्षेत्रफल 7 वर्ग 7 गुण 7 49 वर्ग तार यहाँ 49 वर्ग। सेकेंडर क्षेत्रफल फल केते 24 24 वर्ग 24 गुणन 24 24 आम 24 गुणता केते हम 5 7 6 वर्ग 576 वर्ग हम। अच्छा थाड़े क्षेत्र थाड़े
क्षेत्र थार्ड क्षेत्रफल केते अछि तमर अछि केते 25 25 रो वर्ग 25 गुणन 25 सान 25 दाँ 25 गुणा केते हबो तुमर 625 वर्ग 625 वर्ग लक्ष्य कर आकु मिसा आकु समान चिन्ह दियो इरा 749 576 625 प्रथम द्वितीय वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल अर्थ 50 वर्ग मिश्रण 576 वर्ग समान 625 वर्ग थार्ड क्षेत्र क्षेत्रफल है केते 625 वर्ग देख आपको मिसई देव कही दुईटी वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल यहीटा गोटे वर्ग क्षेत्र यहीटा वर्ग क्षेत्र आपको मिसई देला गोटे वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल समान आपको मिसई देले 625 हो तृतीय वर्ग क्षेत्र 625 हो दुईटी वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल अन्य गोटे वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल सहित सामान अच्छा देख 7 24 25 मैंने परस्पर मौलिक ठीक से 9 ठीक से 3 4 5 परस्पर मौलिक 5 12 13 परस्पर मौलिक तुम जोटा कम देदेबा 8 15 17 तुम कम आक निदेबा तुम कम यहाँ तुम्हें घरे कर केते 8 15 17 ये जोड़ाक मिसेब जार जी क्षेत्रफल दुईटा क्षेत्रफल मिसेब एका 17 क्षेत्रफल सहित सामान हो ठीक 9 40 41 9 आ 40 क्षेत्रफल बाहर कर मिसेब देख 41 क्षेत्रफल सहित सामान हो हाँ पिला पाठटी थिला दुईटी वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल अन्य गोटे वर्ग क्षेत्रफल सहित सामान जदि पाठटी तुम भल भाव शुणी पिलाकूट लक्ष्य थी ताहले निश्चित तुम भविष्य में काम देव ये भाया प्रश्न आसले तुम्हें सहजरे समाधान कर पाठ था दुईटी वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल अन्य गोटे वर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल सहित सामान धन्यवाद।